भलिसाई अंचल में मद दुकान न खोलने को शताधिक महिला जिलापाल और अबकारी सुपरिटेडेंट को दाबीपत्र प्रदान। गोटेपटे अनेक ग्रामांचल में चोरा मद बंद करने को पुलिस और अबकारी विभाग अंटा भिड़ी बेले अंपटे जो रास्ता दे शताधिक ग्रामवासी और कुनि कुनि कोमलमती छात्र छात्री और विद्यालय छात्र छात्री जावासवा बाटर मद दुकान खोलिले जहाँपाई मद्यप व्यक्ति प्रतिदिन उन्मुक्त कांड देखि ग्रामवासी भयभीत थिबा बेले छात्र छात्री पाठपढ़ा ठप हो बेले ग्रामवासी विरोध कर सरकारी मद दुकान अन्यत्र खोलने को अबकारी विभाग निष्पत्ति अन्यत्र खोली मतभाटी अन्यत्र खोली सूचना प्रकाश बालिसाई ग्राम में विगत सरकार समय एक सरकारी ठिपी बंद मद दुकान खोली जहाँ ग्रामवासी हटहटा हेबारु बालिसाई अंचल शताधिक ग्रामवासी जिलापाल अबकारी विभाग और अबकारी मंत्री और अबकारी कमिशनर द्वारस्थ हो अभियोग करते कौन कार्यानुष्ठान न हेबारु ग्रामवासी और शताधिक महिला जिलापाल कार्यालय सम्मुखें विरोध प्रदर्शन करते रास्ता रोक करते विरोध करुथिबारु पुलिस लगाई ग्रामवासी और महिला नाम केस लगा एपरी विवाद उपजी देखि घटनास्थल में अबकारी विभाग पक्षर तदंत घोड़ा निकट एक निकांचन रास्ता कड़े सरकारी मद दुकान खोल वर्तमान ग्रामवासी जितेबाला चुपचाप होता बेले अबकारी विभाग कमिशनर किपरि गुड़ा अंचल खोल सरकारी मद दुकान को बालिसाई विवाद उपजी स्थान में करने को कमिशनर मंजूरी देले जहाँ को बालिसाई और आखपाख अंचल शताधिक ग्रामवासी और महिला मद दुकान न खोलने को जगतसिंहपुर जिलापाल और अबकारी विभाग सुपरिटेडेंट को एक लिखित अभियोग करिसेंती। जगतसिंहपुर जिलूर संग्राम किशोर पट्टनायक रिपोर्ट आवाज ओडिशा। शंकर दास सभापति जिला दलित विकास परिषद जगतसिंहपुर पूर्वतन संसदीय प्रार्थी एक्चुअली जो माँ मैंने आज जो आलिगेसन अभियोग आनी सत्यासत्य अच्छी कारण से हूँ मो जन्मस्थान एरिया मुझे से बैक नहीं जाए से रास्ता उपर मद पिंकि भी लोक मैंने दौरात्म करती तेणु से जो बस्ती गुड़ाक अच्छी द्वारा बहुत आगे प्रभावित होती अतीत में भी माँ मैंने भी राजदासपुर आसते रास्ता भी अवरोध करते तेणु मुझे भावुचे जे जिलार सर्वमयकता गुरुतर सहित नियंतु आ जो मैंने एक जेन्युइन दाबी सेठी मद भाटी खोलिया अनुमति दिखते जदि दिखते ये आगामी दिन जो भयंकर रूप नब ताप जिला प्रशासन के दायी रही आउ गोटे बड़ दुखर विषय सरकार जो गुड़ा कहते जे माँ मान विकास करेंगे जदि गोटे बस्ती पाखे जदि मद दुकान रोचे से विकास कौट आस पिला मैंने शिक्षा कौट पाइबे तेणु से बालिकुदा बर्तमान जो प्रकार राहजानी वृद्धि पाई तार एकमात्र जिनिस चोरा मद बेपारी द्वितीयतः एमाने जो मैंने बर्तमान आज आलिगेसन नहीं आसुँचे जदि से मद भाटी रुहे अतीत जो भाव से अराजकता सृष्टि होता से बर्तमान देखादेव जनसाधारण से बहुल मात्रा प्रभावित हे तेणु तुरंत एगुड़ाक प्रत्याहार कर सरपंच जड़े निर्वाचित प्रतिनिधि तांकर धर्म होची सरपंच जो एरिया भितर आसुची जनसाधारण केमती न्याय पाइबे सरपंच से देखिया कथा तेणु से मद जो आरंभ हम जो लोक मैंने मद पीबे जो आईन श्रृंखला से व्याघात हम पिला माने असुरक्षित हे महिला माने असुरक्षित रे प्रतिदिन से नाल बंध पर निछाटिया जगह रोचे प्रतिदिन मुझे प्रतिदिन झमेला होपाई जिलापाल कौन जापारूना अबकारी वाला कौन जापारूना अबकारी वाला गोटे जिन जानते प्रति मसरे केमी बटी आदाय करेंगे मद भाटी वाला मालिक मद भाटी दुकान से निदा पृष्ठ साधी जो गुड़ाक आज जो शिक्षार अवनति घटी कि मात्र गोटे जिन आसूँ बहुल मात्रा मादक द्रव्य बर्तमान जगतसिंहपुर जिले में प्रति गली कंदी भितर चली तार उदाहरण तो हूँ आज अंजिरा बस्ती बासिंदा लोक मैंने जो मैंने आसर सरकार आमर सर्वमयकता जिला जिलापाल सहजता विचार नियंतु से मद भाटी जो गुड़ा खोलिया जाऊँचे तुरंत से अन्यत्र विदा करूँ आमर से जो मद भाटी आमर से बाट से आम पिला कॉलेज जीवे हाईस्कूल जीवे यूपी स्कूल जीवे मेडिकल बाजार बैंक सबू से बाट आउ बाट ना कि आम कौटी जीवु गोटे बस रे से बाट से जदि संध्या हो गला आम आसपारू से ठिया हबू अनैबू किए गोटे आसिले सागे आस ये मद पीक निज निज सोदा सोदी हे गाड़ी थोईदे बाटे आमको आसिया बाट छाड़े आम निज इज्जत को जगिक आम डर सियाड़े रही आगे पर होता 2-3 वर्ष रही जाइए उठिके से आम घर असुविधा कौन हो
ହେଲା ବୋଲି ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ହେଉଥିଲା। ଆମେ କ'ଣ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନଥିଲୁ, ଆମ ଛୁଆ ସ୍କୁଲ ଯାଇପାରୁନଥିଲେ, ସବୁବେଳେ ଅସୁବିଧା ବୋଲି ସେ ଯାଇଥିଲା। ଫେର ସେ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି କରିବୁ। ଆମର ଯେଉଁ ସରପଞ୍ଚ ବାଡ଼ି ପଇସା ହେଇଛନ୍ତି ସିଏ କ'ଣ କରି ମଦବାଲା ପାଖରୁ ପଇସା ଖାଇକି ସିଏ କହୁଛନ୍ତି ସେଇଠି ହଉ ପରମିଶନ ଦେଉଛନ୍ତି। ଆମକୁ କହୁଛନ୍ତି ତୁମେ କିଛି ପଇସା ନିଅ, ତୁମ ଘର କରିଦେବୁ, ତୁମକୁ ରାସ୍ତା କରିଦେବୁ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଉନ୍ନତି ଦିଅ, ସେ ସେଠି କରିବେ। ଆମର ସବୁଦିନ ଅସୁବିଧା ଦେଖିବୁ ନା ପଇସାକୁ ଦେଖିବୁ। ଆମର ସେ ପଇସା ଦରକାର ନା, ଆମର ମଦବାଟି ସେଠି ହବ, ଆମର କହିବା କଥା। ଜାହାରା ବେଗମ କୋଉଠୁ ଆସିଥିଲେ? ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳ। କଣ ଥିଲା ଅଭିଯୋଗ? ଅଭିଯୋଗ ମଦ ଦୋକାନ ଅଭିଯୋଗ ନେଇ ଆସୁଛି। କଣ ହଉଛି ଅସୁବିଧା କୋଉଠି ରହୁଛି? ମଦ ଆମର ହଉଛି କି ଆମ ଘର ପାଖରେ ପାଖେ ରାସ୍ତା ଗୋଟେ ରାସ୍ତା ଆମର ଅଛି, ସେ ଆମେ ସବୁଠି ଯିବୁ ସେଇଠିକି, ସେଇ ରାସ୍ତା ଦେଇ ସବୁ ଯିବୁ, ପିଲାଠୁ ବଡ଼ ସମସ୍ତେ ଗୋଟେ ଆମ ଅଲଗା ବାଟ ଆଉ ନାହିଁ। ସେଇ ରାସ୍ତା କଡ଼ରେ ମଦ ଦୋକାନ କରିଛନ୍ତି। ସେ ମଦ ପିଇକି ବହୁତ ଅସୁବିଧା କରୁଛନ୍ତି ଆମକୁ। ଅସୁବିଧା ରାସ୍ତାରେ କଥା ବି କହୁଛନ୍ତି, ଆମ ଘର ଆଡ଼କୁ ପରିସ୍ରା କରୁଛନ୍ତି ଠିଆ ହେଇକିରି, ଆମ ଝିଅ ବୋଉ ଘରୁ ବାହାରି ପାରୁନୁ ଘରୁ। ଏଥିପାଇଁ ଆମେ ବହୁତ ଚେଷ୍ଟା କଲୁ, ବହୁତ ଲୋକଙ୍କ ପାଖକୁ ଗଲୁ ଅଭିଯୋଗ ଦେଇକିରି, କେହି ଆମର ଶୁଣୁନାହାନ୍ତି। ଅସୁବିଧା ହେଉଛି ଆମର ଗୋଟେ ରାସ୍ତା, ସେ ବାଟରେ ଯିବା ଆସିବା କରିପାରୁନୁ, ଆମେ ଅସୁବିଧା ହେଉଛି। ରାସ୍ତା କରରେ ମଦ ଦୋକାନଟା ପୁରା ରାସ୍ତା ଫଣ ପାଖରେ ପୁରା ଅଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ଅଛି। ହଁ ଆଚ୍ଛା ବନ୍ଦ ଅଛି, ସେଟା ଫେର ଖୋଲିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛନ୍ତି ସେମାନେ। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ କୋଉଠି ଥିଲା ଆଗରୁ? ଆଗରୁ ସେ ଗୋଡ଼ାରେ ଅଛି, ସେ ଗୋଡ଼ାରୁ ଉଠେଇକି ଏଠିକି ଆଣିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି। ତ ଆପଣଙ୍କ ଅଞ୍ଚଳରେ ବର୍ତ୍ତମାନ କେତୋଟି ମଦ ଦୋକାନ ଅଛି? ତିନିଟା ଅଛି, ଆମକୁ ଦୂରେଇ ଅଛି। ଗୋଟେ ସେ ଦେଶୀ ତାର ଦୋକାନ ଆମ ପାଖରେ ଅଛି ଯେ ଆମର କିଛି ଅସୁବିଧା କରୁନାହିଁ, ସେ ନେଇ ଚାଲି ଯାଉଛନ୍ତି ଲୋକେ, ସେଠି କିଛି ଡର ହେଉନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଇଏ ଥିଲା 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ବ ଥିଲା, ଆମ ସେଠି ବହୁତ ଆମେ ଅସୁବିଧା କରୁଛୁ। ସେଥିପାଇଁ ଆମେ ଚାହୁଁଛୁ ଆମେ ସେଠି ନ ହଉ। ବହୁତ ଅସୁବିଧା ସାମ୍ନା ଆମେ କରିଛୁ, ସେ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଟାଇମ୍ ନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ସେ ଫେର୍ ସେ ବନ୍ଦ କରିଛୁ, ସେଇଟା ଫେର୍ ଖୋଲିବାକୁ ସେଇଠି ସେ ଚେଷ୍ଟା କରି ଫେର୍ ଖୋଲିବ। ଆପଣଙ୍କର ଇଚ୍ଛା କ'ଣ? ଆମର ଇଚ୍ଛା ସେଠି ନ କରୁ, ସେ ଆଉ କେଉଁଠି କରୁ, ଆମର ଅଭିଯୋଗ କିଛି ନାହିଁ। କିନ୍ତୁ ଆମ ଏରିଆ ଛାଡ଼ିକି ଛାଡ଼ି ଯାଉ, ଆମ ରାସ୍ତାରେ ଆମକୁ ଅସୁବିଧା ବହୁତ ହେଉଛି। ଆମ ପିଲା ଯାଇ କେତେ ଲୋକ ସେ ରାସ୍ତା ଦେଇ ଯିବା ଆସିବା କରୁଛନ୍ତି? ପ୍ରାୟ 3-4ଟା ଲୋକ ଗାଁ ଲୋକ ଯାଉଛନ୍ତି ସେପଟରେ, କସାରକୁଦ ଗୋପାଳପୁର, ସେ ଆଗକୁ ଆହୁରି ଦୂର ଦୂର। ଆମ ଘର ପୁରା ଫଣ୍ଡରେ ଅଛି। ତ ବର୍ତ୍ତମାନ ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରୁ ଆସିଛନ୍ତି ଶତାଧିକ ମହିଳା ଗୋଟେ ମଦ ଦୋକାନକୁ ବିରୋଧ କରିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ଦୀର୍ଘ 2 ବର୍ଷ ତଳେ ଥିଲା। ସେ ଜାଗାରେ ବିଭିନ୍ନ ବିବାଦ ଉପୁଜିଥିଲା, ଯାହାକୁ ନେଇ ଅନ୍ୟତ୍ର ଦୋକାନଟିକୁ ସ୍ଥାନାନ୍ତର କରାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଦୋକାନଟି ଫେର ସେଇ ଜନବହୁଳ ବାଲିକୁଦା ଅଞ୍ଚଳରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି, ତ ଯାହାକୁ ନେଇ ଅଭିଯୋଗ ମଧ୍ୟ ହେଇଛି। କ'ଣ କହିବେ ସେ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ? ଦେଖନ୍ତୁ, ବାଲିକୁଦାରୁ ବହୁତ ମହିଳାମାନେ ଆସିଥିଲେ, ତାଙ୍କର ଆପ୍ଲିକେସନଟାକୁ ମୁଁ ରଖିଛି। ଆମେ ଯିବୁ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯାଇକି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କ ସାଙ୍ଗରେ ବି ଭେଟିବୁ, କ'ଣ ହେଇଛି କ'ଣ ନାହିଁ, ଭେଟିକି ଯାହା ବି ରିପୋର୍ଟ ଆସିବ ଯେଉଁ ଲୋକଙ୍କ ସହିତ କିଭଳି ଆଲୋଚନା କରିବେ? ଆପଣଙ୍କ କର୍ମଚାରୀ ଘଟଣାସ୍ଥଳକୁ ଯିବେ ନା ଆପଣ ଯିବେ? ମୁଁ ଯିବିନି, ମୁଁ ଇନକ୍ୱାରି ଅଫିସରକୁ ପଠାଇବି। ତାପରେ ବି ଯଦି ଦରକାର ପଡ଼ିବ ମୁଁ ନିଜେ ବି ଯିବି। ତ ପ୍ରତ୍ୟେକ ଲୋକଙ୍କୁ ଆମେ ଭେଟିବୁ।